अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैरियत होंगे। इसमें जिन चीज़ों पर हम बात करेंगे, हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टीचर एजुकेशन को देखेंगे, देन टीचर प्रोफेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, टीचर एजुकेशन को किन चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं तो टीचर एजुकेशन को कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। जो पहली तरह का जो चैलेंज है वो क्वालिटी इंश्योरेंस है। हम अभी तक जो है वो क्वालिटी टीचर जो है वो नहीं पैदा कर पाए, और क्वालिटी टीचर्स पैदा जो नहीं कर पाए, किस वजह से नहीं कर पाए, इनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो टीचर्स के लिए उस तरह से मौके मुहैया जो है वो ना कर पाना है, जिसकी वजह से टीचर्स की क्वालिटी के ऊपर भी हमें फ़र्क जो है वो नज़र आता है। क्वालिटी कहीं हमने कोशिश की कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको भी शामिल किया जाए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हमेशा चूँकि ऑटोनॉमी के ऊपर बेस करते हैं, और ऑटोनॉमी के ऊपर बेस करते हुए हम समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं क्वालिटी इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन तो हुई है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की, बट वो क्वालिटी इंश्योरेंस के ऊपर उतने ही गिरावट की तरफ चले गए। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज इन टीचर एजुकेशन है वो क्वालिटी इंश्योरेंस है। जब से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम ऑफर करने को दिए गए, तब से, और फिर जब हर यूनिवर्सिटीज़ ने अपने दायरे इख्तियार से बाहर निकलते हुए भी टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम ऑफर करना शुरू कर दिए, तो उससे फिर क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन के ऊपर जो है वो फ़र्क आ गया, जिसमें अभी बेहतरी की ज़रूरत है। ये बड़ा चैलेंज है टीचर एजुकेशन के हवाले से। दूसरा जो है वो प्रोफेशनलिज्म है। हम टीचर एजुकेशन को एज ए प्रोफेशन समझते हैं, और टीचर एजुकेशन एज ए प्रोफेशन है भी, बल्कि यहाँ तक हम कहते हैं कि टीचर एजुकेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, ये टीचिंग एज अ प्रोफेशन है दैट मेक्स ऑल दी अदर प्रोफेशंस। टीचिंग से ही या टीचर के हाथ से ही डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिसमैन, आर्मी मैन, जो लॉयर है, ये तमाम जज हैं, ये टीचर के हाथ से ही पास आउट होकर निकलते हैं। हम इसको एज ए प्रोफेशन समझते हैं, बट बाज़ बात इसको, इस प्रोफेशन को या इसकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर हरफ आ जाता है, बिकॉज सम पीपल डोंट हैव सच ए प्राउड इन दैट प्रोफेशन एज लाइक कि कोई मेडिसिन में जा रहा है, डॉक्टर बन रहा है, या एज ए इंजीनियर बन रहा है, या एज ए आर्मी पर्सनल बन रहा है, तो उसकी तरफ हम इसकी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से ज़्यादा चले जाते हैं और हम इसकी इम्पोर्टेंस या इसको बड़ा अहम नहीं समझते। बट इसकी प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह कायम है, क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग जो है वो प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो इसके अंदर दी जा रही है, जिसके ज़रिए से हम रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स जो हैं वो टीचर्स को भी देते हैं, और फिर वही जो नॉलेज और स्किल टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को भी आगे फर्दर डिसमिनेट करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर आती है। बट अगर हम टीचर एजुकेशन में इन पर्टिकुलर पाकिस्तान में देखें तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म के अंदर हमें वो लैक नज़र आता है। एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज़ हमारे टीचर्स के अंदर बहुत कम है, कमिटमेंट और डेडिकेशन की कमी है। इसके अलावा जो है टीचर जो है वो अपने आप को एज ए प्रोफेशनल नहीं समझते। कुछ हम सोसाइटी के अंदर टीचर्स को वो मुकाम और रुतबा जिसके वो हकदार हैं, हम वो मुकाम और रुतबा टीचर को नहीं देते। तीसरा जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है वो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑल्दो कि ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है टीचर एजुकेशन के हवाले से, बट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है या इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी और कंप्यूटर ट्रेनिंग जो हैं उससे रिलेटेड कोर्सेज जो हैं ये बहुत कम हैं, और हमारे टीचर्स अभी तक इस टेक्नोलॉजी के साथ या आईसीटी के साथ अपने आप को उस तरह से हम आहंग नहीं कर पाए। टीचर एजुकेशन जो है वो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाया विद यूजिंग ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन की तरफ हमारा टीचर जो है वो अपने आप को नहीं अभी तक लेके जा पाया, जिसकी वजह से ये एक चैलेंज के तौर पर हमें नज़र आता है। फिर अट्रैक्टिंग टैलेंट्स जो है टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जो है वो टैलेंट्स जो है उनको अट्रैक्ट करना जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से दूसरे शोबों के अंदर है।
it is a main challenge or major challenge before us today, that the majority of talented students don't go for teacher education. بہت حد تک ہم دیکھتے ہیں لوگ ڈاکٹر بننا شروع کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ڈاکٹر نہیں بنتے تو فارماسسٹ بننا شروع کر دیتے ہیں، فارماسسٹ بنتے نہیں بنتے ایم ایس سی بھی کر لی یا کوئی ایسا پروگرام یا کورس اسٹڈی ایسی کر لیجیے کہ جس کا میڈیسن کے ساتھ الگ ہے، جاب نہیں ملی تو ساتھ میں بی ایڈ کر لیا اور بی ایڈ کرنے کے بعد اسکول کے اندر سائنس ٹیچر لگ گئے. سو یہ ٹیچر ایجوکیشن کے اندر آنا یا ایز اے ٹیچر بننا ان کا کبھی بھی پرائم آبجیکٹو نہیں رہا. دیٹس وائی کہ کیوں کہ یہ ایک اٹریکٹنگ ٹیلنٹ کے یہ ان کا خواب نہیں تھا. دیٹ از وائی وی آر unable to attract talents into the teaching profession, and it remains major challenge for teacher education till today. Then evaluation system ہے، ریلائبل ایویلیوشن سسٹم جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چیلنج ہے ٹیچر ایجوکیشن کے اندر. ٹیچر ایجوکیشن کو یا ٹیچر ایجوکیٹرز کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا وے ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بہتر طور پر اسٹوڈنٹس کی ایویلیوشن کر سکتے ہو. ایسی ایویلیوشن جو آبجیکٹو ہو، جو اوپن ہو، جو ٹرانسپیرنٹ ہو. سو انوویٹیو، آبجیکٹو، اوپن اور ٹرانسپیرنٹ میتھڈ آف ایویلیوشن ابھی تک ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ نہیں یوز کر پائے، نہ ہی ہمارے ٹیچر جو ہے ان ایویلیوشن اور اسیسمنٹ کی ٹائپس کو سمجھتے ہیں کہ کون سی اسیسمنٹ ہے جو بہتر طور پر کی جا سکتی ہے. ہمارے ٹیچرز ابھی تک ان مشن سٹیٹمنٹس کو جو مشن سٹیٹمنٹس ہیں کسی بھی ادارے کی یا پروگرام کی، جو اس کے گولز ہیں، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، جو اس کے ایس ایل اوز ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں، ابھی تک ان سے کلیئر نہیں ہیں. تو جب وہ ان چیزوں سے کلیئر نہیں ہے تو وہ پھر ایویلیوشن کو بھی بہتر طور پر نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے وہ انوویٹیو، آبجیکٹیو اور اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ٹائپ آف میتھڈ آف ٹیچنگ کو بھی سلیکٹ نہیں کر پاتے. پھر ایکویٹی ہے، ایکویٹی جو گریٹر چیلنج ہے ہمارے سامنے آج کل بھی، ایکویٹی کی طرف جانا. ایکویٹی ہے کیا؟ ایکویٹی ہے کہ ہم اپنے طالب علموں کے اندر تمام طرح کی جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان تمام صلاحیتوں کی ہم بہتر طور پر پرورش کریں اور ان کو جو ایجوکیشن دینی ہے وہ تمام کی تمام ایجوکیشن جو ہے وہ ان کی ڈیولپمنٹ کی طرف ان کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جائے. کون سی ڈیولپمنٹ؟ جس میں کہ وہ سوسائٹی کے ایک اہم اسٹریٹا کے طور پر، اہم فرد کے طور پر ہمارے سامنے ہیں. سو ہر طالب علم کو، ہر انڈیویجول کو اس کی تمام صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اس طرح سے ڈیولپمنٹ کرنا کہ وہ ایک اچھا فرد جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے ہمارے سامنے آئے، یا اچھا سوسائٹی کے لیے ہمارے ایک اہم فرد کے طور پر پروڈیوس ہو کے ہمارے سامنے آئے. سو یہ ہمارے ہاں ابھی بھی چیلنج رہا ہے کہ ہم اپنے طلباء کی اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں کر پائے. ان کی ہیڈ، ہارٹ اور ہینڈ تینوں پاورفل جو ٹولز ہیں ان کو اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر پائے کہ وہ سوسائٹی کے ایک اہم فرد کے طور پر اپنے آپ کو پیش بھی کرے. سو اسی وجہ سے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ نالجیبل سوسائٹی نہیں بن پائی، کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی کے فرد کی اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہی نہیں کر پائے. عزیز طلباء، امید ہے کہ اس ٹاپک کے اندر کور کیے گئے تمام سوالات کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب نئے سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ. اللہ آپ تمام کا حامی و ناصر ہو.